कोला ट्रैक्टर पछके पे करूछो आके आके करो पछके देखो पछके तबे करूछो नहीं जानो ना देखो तो पछके करूछो ताकर जेंडा काम अच्छे से ग्राहक बाबू के याडा तोरे एंता के देवती घुसरी एंता के ए याडा तोरे जा रे निजर ध्यान नहीं गायक अधिक मरण रो लज्जा बड़ वेला अरे कृष्ण नामम स्मरण टेंशन ने स्लो ताकत अच्छे बोले कीर्तन करी कर देखो बोल आ नाची कुछ तुम नाची ए बाबू हला तो आगे मैंने देखो प्रथम पर्याय में संदेह दले आज्ञा अलगा किछ ना पचरे आज्ञा जेहेतु लिंगमान्य गाना विश्वकर्मा पूजा चली विश्वकर्मा भगवान कर 108 प्रथम नाटा केंटा ओम विश्वकर्माय नमः गुटे गोला तार अधा के जदि आनमा 54 नंबर नाटा रहबा केंटा केतेला कहबला मुई नाचू जति नाची पारु छु काना नाचू छु बाबू हटा का हले नाचू छु बुढ़ी घोसरी में डाल दिसु छु कहला मनुष्य में डाल दिसु छु नाची देखो छु मोरा तू जेंडा पचरे के हटा पहला कह खराब कथा पहला मुना कहबा मते कना नाची देखो जुती तते तो पाई कर नाच में बुढ़ी हंस ती पर नाची देखो छु मोरा जेंडा पचरे जा उत्तर देबो मोरा मुंह कर पर इडा हंताल न से टुड़ खागड़ी करबा खाली गोला 3 नंबर पचरे छे मोटा सरला पर डिस्टर्ब नहीं मैं पचरे तिला के देखो केंटा जेन हस्तरे बसुचन विश्वकर्मा से हतेर ना होचे कुमुद हस्ती विश्वकर्मा जेन बसुचन हाथी ना होचे कुमुद हस्ती तार पत्नी ना कपिल हाँ कपिल होइतबा कपिला बोलु छु लाज लागबार कथा तो का बोली नाचू जो कीर्तन बोल छ मुई गाइन ना कपिला हो मूर्ख गाइन कपिला धेनु बोल केंद्र गहा के जिले बाबू तो नाचू जो कीर्तनटा अरे कृष्ण हो रे जरूर जे हरि बोलिटा ने ताई गौलो हरि बोलो ए पारबा मोरंता ये किल्ला बाबू हंता कीर्तन में ताल मुहरी सूर्या कीर्तन करू जब ना कहरे बेला पहला उत्पात होती ए बाबू बेसी नहीं तमर काम बेसी नहीं न बेसी कीर्तन ग्राहक मानकर काम अछि बस ग्राहक माने ओका हबले कीर्तन नाच गोला न हमर रंगीन कीर्तनटा बुझलो कि ओका नहीं लिमिट ग्राहक मान को टिके छाड़ो ग्राहक मानकर काम भी करो मना नहीं न ए बाबू केंता आसबा कवि हेले के तनई दास कवि हेले तनई दास काना लिखले जंजो मुकेश बाबू यार मोर मुह करो सामना के पछुआ लगा हूं करजन सारे निजत्व कुछ नहीं तमर पहला ए बाबू कवि काना लिखले पीले के गुड़ो लागोई पिता पीले की गुड़ो लागोई पिता क्या गुड़ के भी मीठा नहीं लगे बुझलो क्या माने पीले के सुखा झोरी कुहाई देले भल लगबा गुरस छिड़ी देले भल लगबा हला गुड़ो के भी मीठा नहीं लगे पीले की कवि लिखले इटा और का बोले लिखले अरे गुहा लोटा पीता ले गाय की गुहा लोटा पीता ले गाय की गुहालोटा पीता ले गाय की गुटे जगह के नाची गलो होशियार के फोन पले थबानो नाचबार गुटे सटी आज नाची जाउ आज्ञा टिके आसो ना क्या आज नाची जाउ आज्ञा टिके आसो ना क्या चिन्हा ब्राह्मण को पैता लोड़ा नहीं वाला हां गुरु हां नाचबार गुटे सेटिंग होछे हां खाली फेत्री हबर का श्लोक बात तो जानि छो सेटा मृडयहम धा धा आसे बंग बंग बंका नाळ शंभु जानागन
सॉरी गला फिल्म शेष यार किसी ना बाहर यूट्यूब देखुन ई गुटा ना प्योर अलगा श्लोक बाहर बाके देखबे अलगा का चुटकुला बाहर बाके देखबे मुई आज दुही भाग को कहूचे बेस बेस ठीक है लो मुई दुही भाग मान को तुमको रिक्वेस्ट करे कहबा तो जेन जेन श्लोक माने कुहा जाय छै हटा माने ने बजाबो जेन जेन चुटकुला बजा है छै हटा ने बजाबो अलगा अलगा बजाबो मुई स्वीकार कर में चल पापर पर 10 पैसा ग्राहक भाग माने बोली चेंज कर करबा आ टापटूरी को ना हुए हां हर खतरा को लेना हुए जावा श्लोक माध्यम रहू बस बस मोना नहीं हर काने लिखले कवि ए बिले और कंदा लिखले अरे घरो द्वारो पिता बारो बुली की बारो बुली की घरो द्वारो पिता बारो बुली की बारो बुली की घरो द्वारो पिता बारो बुली की बारो बुली की ए बाबू आमे जने कहछु कथा होछे बुझे बुझे कहमा बाबू बिले के गुड़ मीठा ने लगे ई टाइम में भाबू पे मते है बिले बेला हेत्री हिमोना काम ना करो भाई हां दोनई दास लिख ले बेस बिले की गुणो लागोई पिता हां अर्थात जीव एवं परम के शरीरटा वृद्ध काल में पिता लाग से छाड़ी के पोलाबे हां बुझलो बाबू फिर का बोले लिख ले ए बाबू गुहालोटा पिता लेई गई की हां लेई गए बेले बेस चुन्नी गए हां लेई गई बेले चुन्नी गए सुननी गए चुन्नी गए के गुहाल भल न लगे बेले जेते बेले देखो डुआ छिले के पोलावा धान खाई के पोले आबा हंता तुमको हमने कहबा जीव एवं परम के बेस ई शरीरटा भल न लगा गया पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम अच्छा पुनर्बार जन्म नेले वर्गा घटक जासन श्लोकटे होचे हेले हां बोला प्रेमानंद निखै गौर हरि हरि बोलो का बाबू पूरा हनो गा सुना तो हो हैं ए तारा कहले कानू जे देखो न टिके हेलो हंसो हो टिके गाना हसबे हमने प्लीज टिके हेलो हंसो स्माइल ए बाबू गंदा सुचे मोहमाई दयामयी समलई सुन मोर गुहारी माँ सुन मोर गुहारी तोर फोटो तु करबु ना वीडियो देखबु तोटा तु तोरी मरबु देखले केनता काम एंता करछ बोलबु नाचवार गोटा किनरी न तो डिजाइन अछि छुआ हमरा पलै जिबी हां बुझलो बाबू ए बाबू फर गंदा सुचे गोमा का भेला नहीं करबु के भेओनो गुहारी मोहमाई दयामयी समले
बेले आटिके मोर न कहलो न का बेले के आमर गाँ गोटे कलाकार गाँ हां हां गीत वाद्य उपरे फुल चालू हाँ, हाँ। छोटो वर्षा अच्छा अच्छा का बेले एक्शन नाला करबा बेले भाई हैसी हंता करो चलो बा सुनलो कने आज्ञा काना कहले के इने टाइम पास करना हो एडजस्ट करना हो যাহাবা কোয়ালিটি হিসাবে হবার কথা এ বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ এড়া পলে আস কেনতা আছে কাম হচ্ছে অন্ধারাতে বুলু তুই খন্ডা খরপর ধরে অন্ধারাতে বুলু তুই খন্ডা খরপর ধরে অনারাতি বুলু তুই খন্ডা করপর ধরি 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 কা বলছে গাহক বাহক মিশে কি নাচলে পরে ভালো হসি হ্যাঁ 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 হসি হসি নাই করব কে ভেউলো মাগ তোর করুণা বিপদ বলে দেব তুই তো কোন উড়ে মহামায়ী দয়াময়ী কমলেই চুন গুহারি মা চুন গুহারি মহামায়ী দয়াময়ী কমলেই চুন গুহারি মা চুন মোর গুহারি মহামায়ী দয়াময়ী কমলেই চুন গুহারি মা চুন গুহারি মহামায়ী দয়াময়ী কমলেই চুন গুহারি মা চুন মোর গুহারি এ বাবু বর্তমান লিঙ্গমান নিঙ্গা উঠে কলাকার জায়গা বাবু এই গান में कीर्तन पार्टी छन आहा तो विषय वस्तु के टिके टिके आबार पड़वा एटा होचे बैठक कीर्तन बाबू आहा खाली समर्पण दु चारटा गाय टाइम पास कला भल ना होय रे बाबू आहा যে শুনো তো গুরু हां हां 2 নম্বর পিরিয়ড হই গলা ন हां আমার বায়ক মাঙ্গর গুটে গুটে লক্ষণ আছে केंडा আজ্ঞা মনে কইছন हां ইয়াডু সাডু না হবো কিংবা বাদ তর্ক নাই করব थाबे थाबे যে যেন জায়গারে বাদ তর্ক করে যাসি আজ্ঞা সে জায়গারে ভগবান বিরাজমান নাই করন हां हां যেন জায়গারে হরি কথা হউথবা हां বাদ তর্ক কলে हां সেনা ভগবান আর বিরাজমান নাই করন হ্যাঁ যে আমি বাদ তর্ক নাই করু নাই যাহবা শ্লোক মাধ্যমে হবা বস শাস্ত্র মাধ্যমে হবা হ্যাঁ পুরাণ মধ্যে হবা হ্যাঁ আর ক্ষেত্রী মা পজ বিয়া না হবার কথা ए बाबू तार गाड़ी गियर से घिची भी न बात हती का घाटे हेबू तार गियर घिची भी न बने का गया तमर गियर जंदा पको जो पकन है हे आड़े पुलिया आबू बोले पुलिया बस से पिछरा आइत नहीं कि नहीं थी निजत पो किछ नहीं গান্ধু জঙ্গল ले যাও ঠিক আছে স্মাইল করো हां हां এমন্ত ও কেনতা আছে সত্তা আছে প্রশ্ন গণে কହୁছে হ্যাঁ প্রথম ভূমি তিষ্ঠন্তি স্থান দেহি বসুন্ধরি বসুন্ধরি দ্বিতীয় দণ্ডবদ্ধ চৈব শ্রী গুরু পরমেশ্বর পরমেশ্বর তৃতীয় খুলন্দর চতুর্থ তন মধ্যে নাম নাম পঞ্চমে গায়ন তথা ষষ্ঠমে গোবিন্দ নাম গোবিন্দ নাম সপ্তমে মুখমার্জনম অষ্টমে যোগ হস্ম হ্যাঁ নবমে বাজন তথা হ্যাঁ দশমে মূর্ছনা জপ্য কেমন বাদ্য তালম প্রকাশিতম রূপম গোস্বামী তুলসীতা বেশ এ বিলা ও যা তুলসীদাস লিখিছন হ্যাঁ হ্যাঁ গা কে না লিখি নাই ঘাত বাদ্য মানে বলে আসুতবা আসু যে উত্তরটা পয়লা দেই দઉં হ্যাঁ কেনতা আছে কেনতা আছে প্রথমে মাটি মাতাকে ধন্যবাদ করমা হ্যাঁ হ্যাঁ মানে প্রণাম করমা কেমন তারপরে গুরুজন মাংকু আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আসবা ত্রিগড় ধীক ধীক রড়তা কিড়ম তিতা কিড়মতা কিরমতা ত্রিগড় ধীক ধীক রড়তা কিড়ম তিতা কিড়মতা কিরমতা ঘন্টা ঘন্টা বায়ত মৃদঙ্গ ত্রিটা ত্রথৈ প্রথৈ তাকৃতিন্দা 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 আদ্যে বসুদ্ধা দেবী নাগমাতা नमस्तुते নমস্তুতে ডবল ডবল রিপিট হতলে যে ভাল লাগবা হ্যাঁ মন্ত ঘাত বাদ্য আবা তারপরে শ্লোক বাদ্য আবা मार दे करी ততত্তা ততত্তা তত্তা আসু হ্যাঁ
हाँ हाँ রটা নাই বাজবা হ্যাঁ এটা মোর তাকত রটা বাজুছে হেন্দা হ্যাঁ হ্যাঁ আমার বায়ক ভাইকে গোটে প্রশ্ন করমা বডি দেখে করে ঘুচি পড়ব আমার তারা ভাইকে গোটে প্রশ্ন আছে হ্যাঁ আমার মৃদঙ্গকে কেন মন্ত্রটা শুদ্ধ করা গলা শুদ্ধ করা গলা কিংবা প্রতিষ্ঠা করা গলা আচ্ছা আর আমি মৃদঙ্গকে ছিঁচু আচ্ছা 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 ঠিক 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 প্রথম কি অড়াচ্ছি ওং চৈতন্যায় নমঃ নমঃ বলল শোনো ধা বলো তো আর টাইম পাস করলে অ্যাডজাস্ট করলে না হুই হ্যাঁ 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 এ বাবু বলে আসো তো আমার মুকেশ বাবু সন্দেহ দেইছন কেনটা সন্দেহ দেলে কেনটা সমুদ্রটা সাতটা মিশলা হ্যাঁ সাতটা সমুদ্রর পানি লুনিয়া কাঁকরে হেলা হ্যাঁ আরে নারায়ণ বাস কোলে নারায়ণ বাস করে নারায়ণ বাস কোলে নারায়ণ বাস করে সমুদ্র মধ্যরে জয় রাম রাম রাজীব লোচন জয় রাম রাম রাজীব লোচন জয় রাম রাম এ বাবু আহা সমুদ্র মধ্যরে যেতেবেলে ভগবান ସବୁବେଳେ ହାତୀ ଦରକାର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହଁ ହଁ ମନେ ମନେ ଗର୍ବ କଲା କିଏ କିଏ ବରୁଣ ରାଜା ହଁ ହଁ ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷା ପୁରୁଷ ସହସ୍ରାକ୍ଷତ ସହସ୍ର ପାତ୍ସ ଭୂମି ତିଷ୍ଠନ୍ତି ଦଶାଙ୍ଗୁଳମ୍ ଦଶାଙ୍ଗୁଳମ୍ ଯିଏ କି କିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସବୁ ଭୂମିକେ আবির্ভাব করছন ହଁ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ করছন କରିଛନ୍ ସେ ଭଗବାନ ମୋ ଠାନେ ରହିଲେ ହଁ ମୁଁ ବড়ା ବୋଲି ଗର୍ବ କଲେ ବାବୁ ବେଶ ବେଶ ଆରେ ଗର୍ବ ଖର୍ବ କରିବାକୁ କରିବାକୁ ଗର୍ବ ଖର୍ବ କରିବାକୁ କରିବାକୁ রে সমুদ্র মুই ন বাস করছ বলে তুই গর্ব করছো হ্যাঁ মুই তোতে অভিশাপ দউছে হ্যাঁ আজ দিন ঠারু তোর পানিটা আরে লবণ হয়েব জয় রাম রাম রাজীব লোচন জয় রাম রাম রাজীব লোচন জয় রাম রাম রাজীব লোচন জয় রাম রাম এ বাবু আজ দিন তোর পানটা লুণিয়া লাগবা বেলে হ্যাঁ ভগবান বিষ্ণু গর্ব সহি না পারেন কিনি হ্যাঁ হ্যাঁ গলা তোমার উত্তর বেশ এথর সোর করব ফের হ্যাঁ হস্তির পত্নী না কানা হ্যাঁ কেন দিগর অধিপতি বেশ বজ্র না হলে বাহারকে জকিন কিনারে তোমার প্রশ্ন উত্তর দেলে মুই হ্যাঁ হ্যাঁ বিশ্বকর্মাঙ্গর 108 না হ্যাঁ পহলা না মুই কইছে হ্যাঁ মধ্যম না এবং শেষ না ইথরা উঠন সার সমালোচনা করব বেশ আর মুরারকে মুহ করব হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝল এ বাবু হ্যাঁ কেমদা আসবা কেনতা হচ্ছে তো বিশ্বকর্মাঙ্গর পূজা চালিছে বাবু চালিছে বিশ্বকর্মা আবির্ভাব কেন হইতিলে কেন কেনটাকে বিশ্বকর্মা পূজা করা গলা হ্যাঁ হ্যাঁ এই বিষয় আরম্ভ করমা হ্যাঁ হ্যাঁ কেমদা আসবা হ্যাঁ ও শোন শোন সজ্ঞ জন স্থির করে মন বিশ্বকর্মা জাত লীলা করিবি গায়ন রাম সিয়া রাম জয় জয় রাম 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 আমার তারা ভাই কে বেশি কিছু কহবার নেই ন হ্যাঁ হ্যাঁ মোর ভাই तुमको मैं अनुरोध করছে হ্যাঁ নাগরা এতকি তোর পিটাই না বলো তোমার মিউজিক রে औकात কিছু না রহবার ভাই বেশ বেশ টাড়াকা টাকড়ো টাড়াকা টাকড়ো টাড়াকা টাকড়ো টাড়াকা টাকড়ো আর কিছু না সুফারা কি সেতলে ভাই বজাও মুই তুক নাই তুমি পয়সা দেইছ তুমি কিনিছ মুই মনা কলে মানবো কহলে টিকে কলা কলা বজাও হেলা হ্যাঁ। হে বাবু হ্যাঁ। কেমদা আসুছে হ্যাঁ দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা আবির্ভাব কেন হেলে হ্যাঁ এ তো বড় সাবিত্রী যে কোলে রতিল সেই ঠারু জাত হেলে নানা দেবা দেব রাম সিয়া রাম
सावित्री एवं बेदबर हाँ श्रृंगार करुछन बेस बेस अलक्ष्मी जात हेले हाँ आउ नाना शास्त्र जात हेले हाँ तो ई समय काना हला कना हैला ओ अरे बेदबर ना भिठारो वेद बर नामी करो बेदबर ना भिठारो वेद बर नामी करो बेदबरंकर नाभि कमलरो विश्वकर्मा जात जय राम राम राजीव लोचन 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 जय राम राम देखो भाई विश्वकर्मा जात हेले बेदबरंक नाभि कमलरो हाँ हाँ तो बायक बाबू हाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड प्रमाण करे जे बेदबरंक नाभि कमलरो विश्वकर्मा जेन जात हेले तांगर आगरो सही नाभि कमलरो किए जात हेथिले अच्छा अच्छा विश्वकर्मा जात हेला परे के आर के जात हेचन इटा काना विषय वस्तु बोलबो আর কিনলো তুলে হবা খালি শুনো তো খালি টাকুরি করে না হয়ে গুরুজন মানে আগে মানে বসিছন প্রথম আগ শ্লোক মর্জন প্রশ্ন দেইছে মৃদঙ্গ প্রতিষ্ঠা আগে মৃদঙ্গ প্রতিষ্ঠা করবে আচ্ছা আর আমার সে ভাই ঘরে কইছন যে কলর টিভি দেখলা লেখা লাগুছে তারপর একটা টিভি দেখছন চালিতে যা টিভি দেখা কলর টিভি কিনা সে এরকিটা রখিছ গাবো এরকি টিভি কেডা এলইডি এলসিডি নয়ে যায় তোমার আড়ে এরকি কলর টিভি রখিছ তাল ল্যাপটপ নাই দিবা তার ল্যাপটপ দেখো বাবু মনা নেই দেখো दुनिया बदली गला न एलईडी एलसीडी भी ना लगी बुझी पालो कि नहीं আর টাকুরি করে না হয়ে अरे से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रखी जा भाई ए बाबू कंदा सभा छाड़ी दियो गुणे मनोरंजन दे बोले सभा कंदा सभा केनता होचे ए बोले ओ ला 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 La 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 केन्ना का बजानी है अरे ओ सुरपीला काहे करो मिठा कोलू भला गोबो गोबो कमेंट गीत गाबो पुराण प्रमाण मागमी जगह न के अध्याय रे के लेखिछन और से कमेंट करूछो गामी बेस बेस जेंडा कहस पोला रे पोलाती बुला कुकुर আমার পছা কাঁ করে আছো পঞ্চ পাণ্ডব যেতলে গলে সে বেলর কথা কুকুর কে খেদিছন শুনলা না গালি নাই হো বহুত है वाह गाली नहीं हो ए बाबू का বলছে ডাকি ডাকি করি তো কি গলি না ডাকি ডাকি করি তো কি গলি না কোনো চুরে মন মোহনা ভকত মুই নাম গাউছে এ তোর হরিল সে মুই রসি যাইছে হরিল সে মুই রসে যাইছে হরিল সে মুই রসি যাইছে রে হরিল সে মুই রসি যাইছে का बोलছে अंतरा का बोलबा बेस चेंज करो गोला बरसनी आलाप होदरा आलाप होउछे নাই गोला थरो जन विषय धरा धरा हाकि समय जाउछे নাই चेंज कले कान हेबा आर खाली प्योर पिपिर कीर्तन नाचले हेबा चेंज करो
এ বাবু দ্রৌপদীর মহতর কা ভকতর বিপদর সখা মুই কায় দোষ কলি যে নাই দেল দেখা দ্রৌপদীর মহতর কা ভকতর জীবন সখা মুই কায় দোষ কলি যে নাই দেউছ দেখা মুই কায় দোষ কলি যে নাই দেল দেখা মুই কায় দোষ কলি যে নাই দিও দেখা ডাউট ক্লিয়ার গীতা ডাউট ক্লিয়ার করে নেব গায়া ভাজি এ বাবু আর কা বলছেন দেখো কা বলছ বলিকে পাতালে দেছো দেখানা বলিকে পাতালে দেইছ জানো বিভীষণকে দেলু লঙ্কা ভুবনা বিভীষণকে দেল লঙ্কা ভুবন বিভীষণকে দেলু লঙ্কা ভুবনা রে ভকত মুই নাম গাউছে এ তোর হরি রসে মিলতি যাউছে হায় হায় রে হরি রসে মিলতে যাইছে হায় হায় রসে মই রতি যাইতে হায় হায় রে হরি রসে মই রতি যাইতে হায় হায় রে হরি রসে মই রতি যাইতে তো বাক্য বাবু কীর্তন করো ভাই বিষয় বস্তু নিও সব কিসমর কীর্তন করো ভাল লাগবা বুঝল আর ঠকা ভনা করে গুন্দলে কিছু ভাল সে লাগে খেচড়িয়া হিরো গুটে গুটে নাই থিসন কা হ্যাঁ 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 খেচড় যেন করছন হিরো গুটে গুটে থিসন এটা সে খেচড়িয়া না আমার তারা ভাই তার কোয়ালিটি রখি যান হ্যাঁ বড়িয়া लाल की जय बोलो भाई प्रेम से राधे श्याम ए बिले ओ अरे पाठ तुई अक्षर पढ़ी बुझेबे पड़ी बुझेबे हो पड़ी बुझेबे अरे सभारे बसिबु पंडित भावे पंडित भावे हो पंडित भावे पाठ तुई अक्षर पढ़ी बुझेबे सभारे बसिबु पंडित भावे पंडित भावे हो पंडित भावे ए बाबू हाँ कवि प्रमाण दउछन हाँ आज्ञा पाठ तुई अक्षर पढ़ी बुझेबे सभारे बसिबु पंडित भावे हाँ अरे थिले थाउ पछे गुण हजार हजारो गुण हजारो थिले थाउ पछे गुण हजार हजारो गुण हजारो ए बाबू हाँ हैं हाँ भाई के मुझे आज्ञा जुड़े प्रश्न पढ़ी हाँ जे बाबू आज्ञा समुद्र मध्य जदि अमृत अच्छे बेले समुद्र पानी नुनिया लगुची काहे की क्या बात हाँ विष्णुर परे गर्भ बढ़ी गला जे क्या बात हैं हाँ 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 आर गुटे प्रश्न पढ़ी भाई काना बो विश्वकर्मांकर आज्ञा पांचटा मुंड अच्छे पांचटा मुंडरे पांचटा पुत्र पांचटा पुत्र गुठे पुत्र ना ना यानी बुपरा किछि ना नो किछि ना जानी जैसे बिचरा कांति घाटी हला जंजू केनथी तू भल ना दिसबार जे ना मैं भल ना दिसबार जे घाटी होची जे मोर कहबार अर्थ काना माने आज्ञा माने टिके ध्यान दो ध्यान दो जेन जानिनो हमर दर्शक समाज अछन आहा ई दर्शक समाज के हमें ब्रह्म समाज बोली निरूपण करसु ब्रह्म समाज बोलु छु बाबू जे हमर गाहा आहा आमे जने के जदि सम्मान दे ना परमा भाई आहा ताके हुडबाटा हमर धर्म रे नानो धर्म रे नानो তুই জানি ইহানে অতকা শিখি দেঙ্গলু হেতকি তোর ঔষধ হবার কাঁ দরকার আছে क्या दरकार আছে আমার গ্রাহককে কাঁ বইলু তুই आहा ঘুসরা মহাবাগী দিচ্ছু দেখ आहा गुस्सा महाभागी दिसु जामु আরে মা বুয়া জনম করছ करसन সে কে কেন্দা দিসবা যে आहा তুই জানেন থে গুড়া অଛୁ কানা ভাষণ বুঝনা আছে বুকা কেন হবো आहा তুই তো বহুত গুড়া অଛୁ बहुत बुरा বলে তুই কানা ভাষণ জি বুকা কেন কে वासन जी हो गए পয়সা মানকু চিহ্না দেনি তা পছা ফিরালা বেলে তোতে সুবিধা বাগিনি असुविधा ना होए बिना देव पलारो হরে সবুতুরু কেচো ফসিয়া গ্রাহক কে বেলে হুতমা भूतमिया তোর কল্লি স্টান তো দেখামা ফোন দেখা মতে গান आहा কেতরা নিকে তুই ফোন করিছু যে करी छु जे মতে তুই ফের ভকুয়া বনৌছু भकुआ बनु छु ইহানে কা শিক্ষিত জ্ঞান দে তুই লোককু শুনালু सुनालु
ब्रह्मांकर जेन मुंड अच्छे से मुंड मानकर ना का ना काका ना हमर गाह काना तो हुडला भेल ना हुडा कुदा ना भाई नहीं बिले के गुड़ ना देबो केबे ना खाए बोल जेटा समाज के शिक्षा दो जे हाँ हाँ एबे दिन देख के बिले के 5-6 केजी गुड़ खौ दुलु का जबरदस्त जाकी जाकी ना खाला से बिले हाँ बिले गुड़ ना खा ना खावा चुन्नी गा माने गोहाल के ना ढोकन गोहाल के ना दुकान बोली छी बोले है चुन्नी गा मानकर संगे खाता तू रसु जे जंजू गा माने गोहाल के ना ढोकन जे हाँ 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 बकवा जतके जंजू हतके कीर्तन गाना बाजना करी करी फिल्म शेष को हाँ तोर ग्राहक तो पहला धोती पिनी नुए जाने वो धोती टे नुए पिने ता हाँ छिंगलाला पैंट ते छिंगले नीचे हाँ हटा धोतिया रे गधो हाँ एन देखा खंदा हो जाए गधो अरे पहला निजे हमर ग्राहक के जेम दर्पण देखे बुझू तू जेम सांगा गुटे जंतु डेन जो हेता के पहला दर्पण देखेबो हटा धोती पिनी जे कि पैंट पिनी जे तोते शरम लागू जे शरम लागबार कथा तू परे कीर्तन करबार 35 बरस हला नबो सत कथा आग के पैंट पिने करी बोझे बोलजू गधो अरे ताके भल ना दिसबा बानू जी तुम्हें बहुत बढ़िया दिख सुंदरी सत कथा इस कोजल दिके गाला ना देने तुरे नजर नजर लागी जिबा करका ए बाबू एतले कसी बाबू एटा होजे हुतमा हुतमिया आर जोहाइन कानून कोला कुटुमा वाला कुटमा वाला ए बिले अरे बिना विद्या रे की हुओ इबादत ओई बादो बिना विद्या रे की हुओ इबादत ओई बादो ए बाबू हां केड़े आइन करछे जाज्ञा माने सबे सुनी थिबे हां ब्रह्मांकर नाभि कमलन विश्वकर्मा हेई गला बोलला पहला प्योर सरी गला तार फिल्म से हां हैं हां शरम लागबार कथा भाई हां हैं हां तुम तो कम गाउ जो खाली कुथू जो हो गहा हां कुथी गाउ जो देखत केन गाना ते रुचिकर लागू जे का तुमर पिला मन को पचरामेंगा कहा के बिल्कुल नहीं कुथु जुजे अतकी धूर तो गंधु जे का बोले कुथु जुजे हां ए बिले अरे बिना अस्त्र रे की हुओ युद्ध ओई जुदा अरे कल कर बहुत करू ए बाबू हां हैं हां रंगीन कीर्तन राजा केतना नियम कानून थिसी हां जे कहा क्या कि हम पहला प्योर तुई ना कहि पाऊ हां तुम्हें भी बड़ भाई बोली बाबू सम्मान कोली हां कहा उठला कि मते काना बोलछे जे जुगा बाबू हां घुसरी बोलिया दिसुछु हां हे अरे नाचू छु हां इयारे किंदरू छु हां पेट बड़ पेटिया ना नाचू छु हां अब तू जन चलला वाला गोड़ बाजू छे बाबू कंदा हो जेटा हां अच्छा मारे मते देखो बोली जे अंता जे हटा के कहबा अच्छा शरम लागबार कथा होती में हां इलिस्ता न होता आरंभ होइटा बात हां 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 कंता दिसु ही देखबो बन बाकड़ के ए बाबू हेती लगी यहाँ चेतापुर समन के कहू जे बाबू हां ए बिले अरे माया जाले पड़ी तोरी क्या बात अरे हेलो ज्ञानो অকারণে বরবাদ কলু রে মনু জীবন অকারণে বরবাদ কলু রে মনু জীবন তোর নু তো মুই ভাল গাউ যাব কুথৌ যে कुथू कहा अरे का गाना डे गालू जे 100 टके पालुती ए चिन्हा दो मान ले बोली बाध्य ना हंसले ना चले बोली कर हंसु जो नाले तते हंसला बाकी लागू जका कहता ना लगे सत कथा गाना पापा चाचा इस मैंने पापा चाचा शरम लागू जे शरम लागला वाला हमता कीर्तन ना करते 35 बरस कीर्तन कलु न तोते हला न 47 बरस बेसी से बेसी हला और 5 बरस की 6 बरस जीबू सेतिर भीतर गाना गाउ छु जे एतकी दूर तो गंदु जे हसु जुजे हला भलते सुजुगा नहीं छी वर्षा बेकार ई बाबू तके बानु छे आज्ञा मन को पचरा जे मते कहि दिले का मुटा का ना अनबो बोली करी पचरे जगबो और तू जे 6 दिन में छानो काटूगा छी ए बाबू आसवार कथा की तो बाबू हसिने ए बाबू अरे माया जाले पड़ी कोरी माया जाले पड़ी कोरी माया जाले पड़ी कोरी माया जाले पड़ी कोरी अरे हेलो जानो ओ कारण बोलू ओ कारणे कलु तुई रे मुनु जनम ओ कारणे कलु तुई रे मुनु जनम ए बाबू हां
समाज के बढ़िया शिक्षा देला 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 जे जे नागरा बजाउछ ओहो हटा टिके कले कले बजावेला कले कले बजा बुझे अरे तुमर खटपहा जे नानी खड़ खड़ जेटा जोहर रे सने बजवा हां देख तो तीनटा गुडा केंदी करे थिबे जे खट पुहाटे आनी शरम लागबार कथा भाई तो कीर्तन कर जी तू स्वाधीन न काटू रे ए बिले अरे कांदी कांदी जीवो तोही कानी कानी जीवो तोही कांदी कांदी जीवो तोही कानी कानी जीवो तोही अरे बुढ़ा जानो बुढ़ा जानो बुढ़ा जानो ओ कारणे कलु तुई रे मुनि जनम ओ कारणे कलु तुई रे मुनि जनम ओ कारणे कलु तुई रे मुनि जनम ए बाबू हां कहा गई तू बाबू टिके नाचवार कथा बोली हां तुका खराब कथा कहली भाई हां टिके नाच जे भाई मजा लगवा जनता আছে বলছি हां अरे नाची नहीं किछि नहीं खाली रंग बागरे नंदा हलु जे फकुआ कुतमिया कहा যদি হেটকি সর্বশ্রেষ্ঠ কাহাক বাবু প্রশ্নর উত্তর ক্লিয়ার ক্লিয়ার আসবার কথা अच्छा अच्छा जुड़े प्रश्न पजे दिलु भाई तुही तीर सठिक उत्तर देइछे हाँ। जे विश्वकर्मा आज्ञा सर्वप्रथम रे बाबू विराट विश्वकर्मा बोली नामकरण हला हाँ। से का बोली जे जुगे बाबू ओम विश्वकर्मा नमो नमः हाँ। এটা बोलु जे तार माने हां ये समाज के ठोकू जे तार माने YouTube चैनल माने चलु जे भाई ठोका भणा करना जानी छु तो जानी छु हाँ, हाँ। ना जानी बाबू हां हां हैं हाँ। प्रश्न पटई थिला प्रश्नर उत्तर दिया ही जे भाई हाँ, हाँ। हैं आर गुटे प्रश्न पटई थिला भाई जे ब्रह्मांकर पुत्र के थिले बाबू सर्वप्रथम रे हैं मोर हिसाबे भाई क्या बात तार पुत्र होचे नारद 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 तार पुत्र ना हां हां जेंटा जेंछु बाबू हां जानला कथा कमा ठकबार कथा ना कहू क्या बात चिन्हाटे देने रे पछा फिराला बेला सुविधा हवा हां ची पे टोकै में पठाउ जा हां पूरा फुल एड्रेस देमेगा सुनबो फुल एड्रेस उतमिया बयमन काम कहा के ना करो जेंटा करो न्यादार रे कीर्तन करो पछा फिराबू छाड़ी न अरे गिटार क्वालिटी और मोर गिटार क्वालिटी देखो भाई हां ए बिले हां बिघिनी हरणा मंगल कराणा करे आ करू दे गणपति यहाँ ने हमर गाह गुटे टेकान दे देला ओ ई करवा कुथु कहा अरे कुथौ जो से बिचरा रवि धरी धरी होता है जाऊ जे हेता के 300 नोट का देबो नहीं हां ई फेरी तके बानु जे तू सुंदर होछु जे केन बोल टेकाना गाई पारु जू हां बहुत सुंदर काना मोटा के पतला थिसी हां शांतनु साहू काना मोटा दे हां उमाकांत बारी काना मोटा दे गीत कैसे मन तू यार काना बढ़िया गाउछु बोले तू तो मोबाइल ऊपर ठिया दे करी बुलबार कथा का मन को ए बाबू ई उसो खाई नहीं जे बुबरा के उसो खाऊ जे बुबरा ई उसो खाऊ जे देखतो ए बाबू गीत गामा क्वालिटी हे गणेश तुमर पादे पोसे शरण हे गणेश तुमर पादे पोसे शरण हे देवेश गणपति गज बदन हे देवेश गणपति गज बदन सबु देवा देवी मन कठानु पूजा पाए तुमे गनु सबु देवा देवी मान कठानु पूजा पाए
পায়েছ তুমি আগলু পার্বতী নন্দন বল পেটু বাবা গজ বদন কিসা দন্তা করে জোড়ার মোটা বাবা মুসার বাহানা শিবর পুয় বিনতি ঘেন পেটু বাবা গজ বদন কিসা দন্তা করে জনানো এ ভাই মুইটা গণেশ পূজা নাচিয়েছে না বলি বাবু আজ্ঞা সবু দেবা দেবীঙ্কর আগরে বিঘ্নরাজ গণেশকে বাবু ভক্ত নিবেদন করছি কীর্তনর বি হর্তা কর্তা হচ্ছে সে বিঘ্নরাজ গণেশ ভাই সেতিলাগি বলি গণেশ ভজন গাইলি এ বিলে হে গণেশ তোমার পাদে পড়ে শরণ হে গণেশ তোমার পাদে পড়ে শরণ হে দেবেশ গণপতি গজ বদন হে দেবেশ গণপতি গজ বদন বাবু দেবা দেবী মন্ত্র ঠানু পূজা পায়ে সতুমে গনু বাদেবী মান কঠানু পূজা পায়েছ তুমি আগলু বাবু দেবা দেবী মন্ত্র ঠানু পূজা পায়ে সতুমে গনু বাদেবী মান কঠানু এ বাবু হাতে লাগি তো কইছি আরে পেটু বাবা গজ বদন কিসা দন্তা করে জোড়ার মোটা বাবা মুসার এ বাবু সেই দাতাঙ্কর ভগবান মঙ্গল করন্তু বলা আমি দেখো প্রভু তুম করুণার পটান্তর নাই ভজনটা ঠিক আছে গামা ঠিক আছে সে আজ্ঞাঙ্কু ভগবান মঙ্গল করন্তু বলা আমি দেখবা হরি বল তাঙ্কর চলা পথরে পুষ্পবৃষ্টি ফটে বলা আমি দেখবা হরি বল এ বিলে হো পঙ্খু শাস্ত্র কে লড়ু পদম ফুল কে ধরি দিস তুমি তোমার চারি হাতে পঙ্খু ভক্তর কানে বলছে বাবু বলছে এ বিলে হাতে বেদ পুরাণ গীতা মনে পড়ি কিছু পয়সা হাতে বেশ পুরাণর গীতা মনে পড়ি কিছু পয়সা হাতে বেদ পুরাণ গীতা মনে পড়ি কিছু পয়সা হাতে বেশ পুরাণর গীতা মনে পড়ি কিছু পয়সা কাটুনা বুঝিনা এ বিলে ভক্তর কানে বলছে বাবু বলছে আরে পেটু বাবা গজ বদন কিসা দন্তা করে জোড়ার মোটা বাবা মুসার এ বাবু যেহেতু বাবু বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে নাচি আইছু সেই বাবদরে বিষয়বস্তুটি কতে ଯିବାର কথা বাবু আচ্ছা আচ্ছা ভাই ভাল সুন্দর কথাটে কহিলে বাবু ব্রহ্মাঙ্কর হ্যাঁ। নাভি কমলরু বাবু হ্যাঁ। বিশ্বকর্মা জাত আচ্ছা, আমি আচ্ছা। না কাটু বাবু যেন সৎটা সৎ হ্যাঁ। কথা কইছো আমি সৎ সমর্থন কলু আচ্ছা, কিন্তু আজ্ঞা বিশ্বকর্মা বাবা Yes. হ্যাঁ,
সত্য তেতুয়া দ্বাপর কলি বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ চারি যুগরে বাবু হ্যাঁ। কেন কেন জিনিস মানে বাবু হ্যাঁ। আবিষ্কার করিছন হ্যাঁ। যেনটা কি দেবশিল্পী হ্যাঁ। কারিগর বাবু হ্যাঁ। সে বাবদরে আলোচনা করমা টিকে টিকে বেশ বেশ হ্যাঁ হ্যাঁ। তেতুয়া যুগর কথা চালিছে হ্যাঁ কেন আছে বাবু হ্যাঁ। আরে একদিন কর কথা একদিন কর কথা একদিন কর কথা একদিন কর কথা মতা পার্বতী হো আজ্ঞা দিনকর ঘটনা উত্তরা অরণ্যকে বাবু উত্তরা অরণ্যকে মাতা পার্বতী এবং দেবদেব মহাদেব বাবু ভ্রমণ নিমন্তে যাইছন বাবু আর তাঙ্ক পাশে মহাদেব তাঙ্ক পাশে মহাদেব আরে অছন্তি যে জান এ ভাই দেবদেব মহাদেব এবং মাতা পার্বতী বাবু উত্তরা বনরে বাবু ভ্রমণ করছ তো বাবু রে সেই বনটা আজ্ঞা দেখবার লাগি সবুজ সুন্দর পরিবেশ বাবু দেখবার লাগি কেন্দা বাবু এ বিলে আরে সবুজ সুন্দর দিশে অরণ্যর শোভা কি হো অরণ্যর শোভা অরণ্যর শোভা কিয় অরণ্যর শোভা কিয় অরণ্যর শোভা এ বাবু হ্যাঁ। আরে সবুজ সুন্দর দিশে অরণ্যর শোভা কি হো অরণ্যর শোভা অরণ্যর শোভা কিয় অরণ্যর শোভা কিয় অরণ্যর শোভা এ বাবু হ্যাঁ। আর কেন আছে বাবু আরে নানা জাতি ফল ফুল দিশে মন লোভা দিশে মন লোভা সে মন লোভা কিয় ইসে মন লোভা কিয় ইসে মন লোভা এ বাবু হ্যাঁ। আজ্ঞা সে উত্তরা বনরে হ্যাঁ। ফল ফুল মানে বাবু গছ ডালরে কি শোভিত দিশুজন বাবু বেশ পক্ষী উপরে কেন আছেন বাবু হ্যাঁ। আরে গছ ডালে পক্ষী মানে গাউছন্তি গীত গাউছন্তি গীত গছ ডালে পক্ষী মানে গাউছন্তি গীত গাউছন্তি গীত এ বিলে আরে মলয় পবন সতে লাগে মন হিত লাগে মন হিত এ বাবু হ্যাঁ। যত গছ ডালর কথা গলা হ্যাঁ। সেন নদী মানে কেনটা দিশুছে বাবু হ্যাঁ। এ বিলে আরে কাচ পরি স্বচ্ছ নীর ভরা নদী তীর কাচ পরি স্বচ্ছ নীর ভরা নদী তীর এ বিলে আরে ঠাবে ঠাবে অছি যে ঋষিঙ্গ কুটির ঠাবে ঠাবে অছি যে ঋষিঙ্গ কুটির এ বাবু আর কেড়ে মন লোভা দিছে উত্তরা ভবন সে মন লোভা দিছে উত্তরা ভবন এ বাবু আরে উত্তরা বনর কি মন সুশুভন উত্তরা বনর কি মন সুশুভন এ ভাই দেবদেব মহাদেব এবং মাতা পার্বতী বাবু যেতবেলে কৈলাস পর্বতের উত্তরা বনকে আসিছেন বাবু সেন মাতা পার্বতী কହୁছন যে কানা বলছেন দেবদেব মহাদেব বাবু এ বলে হে দেব মহাদেব হে দেব মহাদেব
ନାଇଁ କହ ହଁ 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 मुई ना जाने तुम्हें केंता तेल मागसो और केन साबुन ती गासो जे କାଶ ଯେ ବାବୁ मुई ना जाने ହଁ 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 गाड़ी रागड़र ग्लास देने लार केन केन उतरी सब हाल हाँ, हाँ, मुई ना चिनी हुतमिया गाहक केन ना जे ହଁ 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 तुम्हें टुलु कम ना लगाले कोल्हा पके ना पारो ନାଇଁ ପାର ନାଇଁ ପାର तुम्हें हे दोरियार गाह ହଁ ହଁ तुम्हें हो जो भाजी सा ଭାଜି ଶାଗ सार ना झिटला खाली साग ही थिबा भाजी ही ना पाई ଭାଜି ନା ପାର केंता कोन जे का ହଁ 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 थोरे दे जाऊ ना ହଁ ହଁ पूरा लबण भास्करानी के रेतमा पूरा ରେତା ପଡବା ପୁରା तू जो गाँव होतला भी देखो ना आखिर तोरा पैन पैन तोरा तोरा ତୋରା ତୋରା ହେଇଯିବ ପାନ ପାନ होतला भी ହଁ ହଁ बोले कांदला केंदा हवा तुमर परिस्थिति भाबी देखो ହିସାବ କର ତାପରେ सामान्य नारी टे पुणी बिकु सेटा करे तू चैलेंज करिबा को साहस कोलु केमिति ହଁ 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 ताहेले तोनाटा मिन्ना भे आर मोरे मुरा हवा भाली थोर के हेतकी ती चलबा ହଁ ହଁ ଜନା ପଡି ଯାଉଛ ଫିଲି ଏ ବାବୁ ସେନ ଆଜ୍ଞା ମାତା ପାର୍ବତୀ ବୋଲଛନ୍ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋଲ ଲାଗି ଗୋଟେ ବାବୁ ଏହେଁ ମହଲଟେ ତିଆରି କର ଯେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ବାବୁ ଅନୁରୋଧ କର ଯେ ମୋଲ ଲାଗି ଗୋଟେ ବାବୁ ମହଲଟେ ତିଆରି ହଉ ବୋଲଛ আচ্ছা ସେନ କିଏ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ହଁ। ସେ ମହଲ କେମିତି କରି ଆଗକେ ଗଲା ହଁ। ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରବ ବାବୁ ଆରେ ସ୍ଥାନ ବିଷୟଟି ସ୍ଥାନେ ରହିଲା ହୋ এস্তানে রইলা গিরো এস্তানে রইলা ସ୍ଥାନର ବିଷୟଟି ସ୍ଥାନେ ରହିଲା ହୋ এস্তানে রইলা গিরো এস্তানে রইলা ଏ ବାବୁ হ্যাঁ ଭାଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଇନ ରହିଲା ଆକେ ଆକେ ନବ ବାବୁ ଗୀତ ମାନେ ଦଉଥିବା କ୍ୱାଲିଟି ଗୀତ ବାବୁ দে ଏ ବିଲେ ଆଁ? ଏ ବିଲେ ଆରେ ଭାବ ରସିଆ ରେ ମୁଇ ତୋର ଭାବ ରସିଆ ଏ ବିଲେ खाली बहादुरी मारला ना है भाई कौन तो गाई जानवर कथा गीत स्केल बेसी रोना ना पड़े खाली धीरे धीरे सल्ली जबा गीत अरे भाव रसिया रे मुई तोर भाव रसिया भाव रसिया रे मुई तोर भाव रसिया ভাব রসিয়া রে মুই তো ভাব রসিয়া हो ভাব রসিয়া রে মুই তো ভাব রসিয়া ए बाबू भाई के फिर प्रश्न बाबू जे विश्वकर्मांकर बाबू एहे नौटा पुत्र थिले হ্যাঁ एहे हाँ। और पांचटा झियो थिले बाबू तांकर नाम माने काकणा बाबू गुटा गुटा आसबार कथा केथे तोर यूट्यूब और गूगल देखबो देखबो ना साज मारबो ए बिले अरे भाव रसिया रे मुई तो भाव रसिया भाव रसिया भाव रसिया भाव रसिया रे मुई तो भाव रसिया भाव রসিয়া রে মুই তো ভাব রসিয়া हो मुतमिया गाह के कांथ लगे देखि जन भाई हाँ। जे किछि केन गुटे विषय वस्तु दे गावे हाँ। केन गुटे भजन दे गावे सुनली जन के भल पाउजे गाउजे गाह पहला प्योर शरम लागबार कथा गाह हां 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 भाई गाह कर ओजन ना कम तमे परे बजेष्ट गाह घर नाम ज्यादा गाह गीत माने गात क्वालिटी लगता ए बाबू अरे भाबे बांधी थीला मते गो भाबे बांधी थीला मते বাবে বাঁধিছিলা মতে গো বাবে বাঁধিছিলা মতে भाबे बांधी थीला मते गो भाबे बांधी थीला मते বাঁধিছিলা মতে গো বাবে বাঁধিছিলা মতে ए बाबू হ্যাঁ ये बांधी थीला কে বাঁধিছিলা ये बिले हाँ। असर कथा अरे যশোদা মা গো মোর গেলেই মা
हाँ 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 ये बाबू हाँ 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 जय श्री राम हाँ 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 ये बाबू अरे केदा के गोविंद केदा के गोपाल केदा के बनमाली केदा के गोविंद केदा के अरे कानू लागी सोते राधा गुनी बोलू बोलू कानू लागी हेलो प्रश्न माने जेंटा पचरा है जे बाबू हाई के अनुरोध से प्रश्न उत्तर देवा बाबू ए बिले अरे ओई ठाकुआला मते गोई ठाकुआला मते ओई ठाकुआला मते गोई ठाकुआला मते ओई ठाकुआला मते गोई ठाकुआला मते ठाकुआला मते गोई ठाकुआला मते ए बाबू ओई ठा के खोई जे बाबू ए बिले अरे सबरी महा